Go. Hi everyone. Hi PTY Clinic family. Remember me? Chumel. Kanang sa atong company dentist, sa atong company nurses, sa company physicians, especially ni Dr. Ibanez, Dr. Vertilia Ibanez. Doc, thank you so much at tanan, imong kaayo namo, labi na kanako. Katong dito pa ko sa PTY. Atong mga chika moments, ma-miss po to na po to. Labi na to katong sa mga shutdown moments na to, katong consultation, pero walay na nung nga kay shutdown na ni. Doc, thank you so much at tanan jud nimong support, love, care, and advice sa imong mga coworkers o labi na mo mga company nurse. Pasensya na medyo unit kay wala ko na ipagtalipon. Doc, I hope na kanang ato ni mga America, kanang always good health niya. Malipayon ka dito together with your family. Then I hope mo bisita ya po kalbalik na mo dito sa Pilipinas, yung mga habiling dito sa Pilipinas. Thank you and see you again. We will surely miss you. Bossing, Sir Clint, musta naman ka, Sir Charles, o Ma'am Sil, thank you so much sa pag-invite na ako sa inyong party po o sa pag-hatag na po opportunity para makahatag o video po para ni Dr. Vertilia Ibanez. So once again, Doc, take care and see you again. We love you and Merry Christmas in advance and Happy New Year to everyone. Thank you. See you again.